Al-Fatihah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, asyraf badrin bil-lawhi asyraf.
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواقع برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائر المنة ما جرت به أقدارهم فأرسل أصرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلق إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشر الآثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. وما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها خلاف الوجود وضرزت برد العوالم بإدراك التكريم. اللهم صل وسلم
نزل القبر على الكرسي الواسع نزل الغرام بسبب قدره بالقريب
وبقيت راية في الكون
منشورة على مر الأيام والشهور والسنين للتعلق بها الحضرة الكريمة ولائج تشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النبي. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك
وسلم وبارك عليه. Allahumma salli wa sallim
بالسرور والابتياز بقرب نور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروجه متشوقة إلى اتقاد جواهر كنوزه وكل ذاك لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا تكفي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعذر الفرع بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط بالعالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحينما رضوان هذا الحكيم على السماوات والأرض وما فيهن بالتوحيد وأقدار جود الله على أهل الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير عليه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر والقرآن كشفت هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم النور نورا فاق كل نور ولو فتحت ربما على من أتى الله عليه النعمة من وصف الأمة أن يحضر عند الله أمة تأنيس لجنابها المسعود ومشاركتها في هذا السماء المكتوب مريم وسيدة الآسية رفعوها من أطول العين مكثت الله من الشرف بالقسمة الوافية لا تلمت الذين اتقوا الله على قبور وجود هذا الموضوع ورفع المسؤول كمالك انه يعلمون وابرز الآية المعقول بني لله بالتعظيم والسجود محمد صلى الله عليه وسلم
فسمعت قائلا يقول رحمك الله
ولم أنشأ أن غشتني ظلمة وركوب شعيرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الضعف والظلمة والشعيرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتدأ الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآية البينات بما يكفي بأدب شرفه عند مولاه وأن أين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم واشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. ولقد أصبح صلى الله عليه وسلم من محاسن الأحلام بما لديه عن كتابة بطول الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وله إلى مكارم الأخلاق شرقا وشعر بالمؤمنين حلما ورفقا برره فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الملك الشر على الشجر إذا دعاه التسكين أجله إجابة عجلا وهو له الشفيق الرهيب باليد والأرملة وله معاش الذي أحلاكه الحيث القوية الذي تركت منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر الأعراض الطرق والمنازل وبعرفه قد يدور بالمجالس في المحافل وهو صلى الله عليه وسلم جم الشفاء الكمالية والمنفرد في ربه وبلغه بأشراف الخشوشية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مناط عن جميع الوجود صلى الله عليه أجمل في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف وعز قد على مسجدها أخرجت على تنسها الكريم وحكاية ما أمر الله بهذا العبد المقرب من بعد الولاد ملك العظيم وأوشنا من نفسك عين الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسن الخلق كما يسن التقدير فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم واشرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الباب رحمة الله الهادي إلى صلاة وسلام دائما في دوام الله وعلى آله وصحبه وسلم على محمد الهدى
توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم على سيدي المشهور به محمودا ويجب العمل بعمل مقبولا ويجب الهدي وسيله مقبولا اللهم يا مالك الأوجه والعمل والأرض الغافرة وعلى تمييز الخير والرحمن بالشان كل الغامرة نتوجه إليك بوسيلة سيدي حمد صادق سيدنا محمد عبد رسالته حمد صادق سلم ورحمتك التي كاملة وارضى برحمتك وعبيدي وعلى بدعوتك الشاملة اللهم رب المحبوب له والمشروع في كل موقف كل مقدر منها واسد الإيمان وسلم في هذه الجهاد سيدي الكون وأشرف المحبوب الرحيم جل خصائص اللهم صل وسلم على أصحابه وعلى عمر بن أصحابه اللهم إنا نسألك ليس جاء نبيه وعلى رسول يشرب قاضيه أجرها بنا وأولادنا وسلنا به بعيشه ونفعنا بالجميع ونقلبنا جميع آياتهم ونبلغنا من شر القبيلة وإلى هذا الحبيب غاية ونتقبل منا ما ظهرنا به من دياننا ونتقبل هذا الحبيب من الأحادي وفي غائب غائب من الشاهدين وبأن من الوحيد وبمن المحاربين اللهم إنا نسمع برحمتك الخاصة ونجعل من وسيلة بين بلاء الوحيد آمنا بك برسولك ما جاء به النبي وتوجهنا إليك من المعين أن تقابل المذنب منا والمسيئة والسائلة والمحملة أن تحكم على القدر فيما وغفره وأمرنا بوسائله جل أولادنا وأن يقول المسلمين والمؤمنين إنهم جنات امرأة بالقوم جنة مجرورة وأمان المجد أمان المحمورة معنا وزد اللهم قربة المظلوم واغفر ويغفر والرحمن على عبادك المؤمنين لمن يخرج المتقين والظالمين وابن على الحق جميعا والأخضر وأيدهم بذلك من ابتغاء المعاندين من وجعلنا إلهات بالحسنة من جميل وبالذكر من الذنوب وبما بأعمال بالوعد وفي بذمتك الظالمين وإذا غفرت فغفر مسلمين وأتم لنا منا وسلم على النبي المحمود أشرف والبلوغ وعلى الوزن دائما سبحانه الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah
salatan wa salaman daimain bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa wujud fi hadzal yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanqalibu biha al-usub wa tadinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken, khususipun Al-Walid Murabbi Ruhina Abah Muhammad Mutris Abdullah, semoga beliau senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT, sehingga keberkahan tersebut dapat lumeber kepada kita semua. Yang saya muliakan dan saya hormati para sayyid, para habaib yang alhamdulillah pada malam hari ini diberikan kehadiran di tengah-tengah kita. Semoga kita semua dapat senantiasa ikut pada duriah Nabi Muhammad SAW. Kepada para kiai, para ustaz yang saya hormati, kepada segenap santri dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita semua diberikan nikmat dapat berjumpa berwajah di majlis yang insya Allah penuh keberkahan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang mulia ini, yang hujan rintik, alhamdulillah langkah kita tidak dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi, untuk menyambung kepada guru-guru kita. Amin, alhamdulillah. Disebutkan di dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa kekasih Allah Subhanahu wa taala mereka ini tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih di dalam diri mereka. Tidak takut dengan apa yang terjadi dan tidak sedih dengan apa yang terlewatkan. Kenapa? Karena kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka memasrahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tepat pada malam hari ini dan di malam-malam semacam inilah kita haturkan hadiah Fatihah, kita haturkan hadiah tahlil, kita haturkan hadiah doa kepada para salafun saleh, kepada para guru-guru kita, wabil khusus Habibana Anis bin Ali Al-Habishi radhiyallahu anhu. Dan salah satu tanda orang tersebut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita melihat majlis-majlis mereka. Sepeninggal mereka, setelah beliau wafat, setelah beliau tufi, tidak kemudian majlis-majlis beliau ini surut, tidak kemudian majlis-majlis beliau ini berhenti, tidak kemudian majlis-majlis beliau ini mati atau selesai. Namun
Mereka yang membuat majelis-majelis tersebut manfaatnya itu besar, menunjukkan mereka itu sukses. Mereka sudah tidak ada, mereka sudah meninggal dunia, tetapi majelisnya semakin besar, tetapi majelisnya semakin ramai, tetapi majelisnya semakin berdesak-desakan jamaah menghadiri. Dapat kita lihat bagaimana keadaan majelis di Masjid Ar-Riyadh Solo yang mungkin dan dapat kita ketahui sendiri pada saat itu, pada saat Habibuna Anis bin Ali Al-Habsyi masih hidup, majelisnya terlihat biasa-biasa saja. Namun ketika beliau sudah wafat, ketika beliau sudah tufi, Allah menggerakkan para hadi umat, Allah meramaikan majelisnya, dan dakwah beliau bertebaran di mana-mana. Terjadi pula kepada Al-Qutb Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi juga semacam itu. Beliau mengarang maulid di usia lanjut, di usia beliau yang sudah sepuh. Dan setelah beliau wafat, Sohibul Maulid tersebut bukan kemudian habis, selesai ceritanya, bukan, tetapi cerita tentang beliau terus menggema. Cerita beliau atau maulid Simtud Duror yang dikarang oleh beliau tetap mengenang dan tetap berkumandang. Padahal beliau semasa hidupnya tidak pernah kemana-mana, hanya berada di daerah Hadramaut dan tidak keluar kecuali hanya melaksanakan ibadah haji. Tapi kita lihat majelis maulidnya ada di mana-mana selepas peninggal beliau. Inilah menunjukkan keberhasilan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dekat dengan zat yang Allah Subhanahu wa taala Maha Kekal, sehingga nama mereka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat mereka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jasadnya mungkin sudah tidak ada, tapi amalnya terus saja tersebar, tumbuh, berkembang, dan terus saja mereka tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu semua dimulai dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq langsung mengingatkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budullah fa inna Allah ta'ala hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad tersebut meninggal. Namun barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan Maha kekal. Maka dasar pokok tersebut sudah dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka setelah itu Islam semakin berkembang. Setelah masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan berhenti di masa Rasul. Orang-orang Makkah, kafir Quraisy pada saat itu menanti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mati, menanti Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia, karena mereka pikir setelah Muhammad ini mati habis sudah ceritanya, sudah tidak ada kelanjutannya, maka sudah tidak usah dipikir pusing. Nanti kalau Muhammad mati sudah tidak ada agama Islam. Tetapi ternyata perjuangan Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW bersabda, al-khilafatu
ba'di thalathuna thalah. Kata Rasulullah alaihi wasallam, khilafah setelah aku hanya 30 tahun. Maka ikhwan rahimakumullah, di masa khalifah adalah masa Islam yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kepemimpinan secara zahir dan secara batin dipegang oleh satu orang yang tampak di masa itu. Dimulai dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan Sayyidina Umar bin Khattab, dilanjutkan Sayyidina Umar bin Affan, dilanjutkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir adalah Sayyidina Al-Hasan bin Abi Thalib. Auliyanya pada masa itu siapa? Pemimpinnya pada masa itu siapa? Ya beliau-beliau. Dari mulai Sayyidina Abu Bakar bergantian, auliyanya beliau, pemimpinnya juga beliau. Tetapi sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khilafah hanya berdurasi 30 tahun. Setelah itu mereka adalah kemudian orang-orang yang khumul. Mereka adalah orang yang tidak tampak secara zahir, tapi mereka adalah orang yang secara batin sebagai pemimpin-pemimpinnya. Maka tampaklah kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Orang tersebut Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah orang yang dikenal langkahnya oleh padang pasir. Makkah mengenal beliau, tanah halal mengenal beliau, tanah haram mengenal beliau. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat kepada Rasulullah alaihi wasallam. Dan warisan tersebut tetap ada sampai yaumul qiyamah kelak. Disabdakan oleh Rasulullah alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Akan terus-menerus ada sekelompok dari umatku, walaupun sedikit, walaupun hanya satu, tetapi mereka benar di jalan yang benar, tidak akan khawatir, tidak akan membahayakan bagi siapapun yang berselisih dengan mereka. Maka merekalah adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak tampak secara zahir, namun batin mereka adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah sifatnya memberikan kemanfaatan, memberikan manfaat kepada orang lain. Dapat kita lihat sebagaimana Habibana Anis di masa hidupnya. Habibana Anis di masa hidupnya hanya untuk mahbub kepada sekitarnya. Ada sebuah cerita yang cukup masyhur, sebagaimana seperti biasanya di Masjid Ar-Riyad Solo itu ada yang namanya kegiatan ngaji sebelum zuhur. Nah, salah satu jamaah ada seorang sepuh yang dimana orang sepuh tersebut itu tidak bisa dahar kaca. Padahal di waktu itu yang disuguhkan itu ada teh, ada kacang dan ada roti. Tapi orang sepuh tersebut pengennya dahar kacang, tapi tidak bisa. Karena apa? Karena giginya sudah beberapa sudah habis. Dan Al-Habib Anis Al-Habsyi ini mengetahui keadaan ini. Lantas di keesokan harinya beliau mempersiapkan kacang. Beliau mempersiapkan kacang tersebut dengan cara deplok dulu di dalam beliau. Setelah dideplok baru dibawa ke tengah-tengah majelis dan diberikan kepada bapak tua tersebut. Terjadi juga di zaman Abah. Di zaman Abah, waktu itu saya masih kecil dan saya masih mengingat, saya nggak tahu apa yang beliau berdua bicara. Tapi waktu siang itu yang saya masih ingat sampai saat ini adalah Al-Habib Anis Al-Habsyi. Beliau nitipkan amplop dan beliau bilang, gantikan sama apa, Ustaz, ini anak nitip sedikit sedekah
tolong biar antum manfaat buat para santri. Dan sebelum antum pulang tolong ambil beras di belakang. Ini adalah salah satu ketelatenan dan salah satu teladan yang mungkin sepele yang diajarkan oleh Habibana Anis Al-Habsyi di semasa hidupnya. Habibana Anis Al-Habsyi memikirkan hal yang kecil, apalagi hal-hal yang besar. Dan yang paling beliau inginkan adalah nanti di yaumul qiyamah beliau adalah termasuk orang-orang yang tidak ingin masuk surga sendirian. Beliau adalah termasuk orang-orang yang ingin mengajak bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan berjumpa kepada kekasih kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita ini untuk kita kaitkan diri kita kepada Habibana Anis Al-Habsyi dengan orang yang soleh, dengan tujuannya adalah semacam tersebut. Kalau kita tetap saja dalam keadaan kekurangan, namun kalau kita mengenal orang yang soleh dan dikenal oleh orang soleh, maksud dan tujuan beliau tidak lain dan tidak bukan adalah memberikan kemanfaatan kepada sesama. Sungguh beruntung yang senantiasa mengikatkan diri kepada Habibana Anis Al-Habsyi, kepada orang-orang soleh, kepada para salafun soleh. Karena sebagaimana disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Berharap manfaat dari beliau, karena beliau pasti memberikan manfaat. Salah satu yang bisa kita buktikan saat ini yaitu gimana dibangunnya Masjid Riyad. Itu adalah salah satu juga kepedulian beliau kepada jamaahnya, kepedulian beliau kepada santri-santrinya. Mari apabila kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sempatkan silaturahmi ke sana, kita sempatkan ziarah ke makam Al-Habib Anis Al-Habsyi. Seperti halnya yang diwasiatkan oleh Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali Al-Habsyi, jadilah seperti hujan yang turun, hujan yang turun merata membasahi lapisan bumi, sehingga hujan-hujan tersebut menumbuhkan tanaman yang dimana pada suatu saat nanti tanaman tersebut akan berbuah. Bukan setelah turun hujan langsung ada buahnya, bukan, tapi nanti di waktu yang akan datang, di masa yang akan datang akan tumbuh tanaman di berbagai wilayah yang dimana buahnya tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar. Dan tempat tersebut dan kejadian tersebut terjadi kepada Al-Habib Anis Al-Habsyi, di mana semasa beliau masih sugeng, di mana beliau masih hidup, majlisnya biasa-biasa saja. Yang hadir mungkin di Masjid Riyad saat itu separuh aja mungkin, hampir tidak ada, masih sepi waktu itu. Tapi kita lihat sekarang, kita lihat saat ini majlisnya luar biasa. Di mana-mana mengenal beliau, di mana-mana mengenal Situdur, di mana-mana mengenal Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali Al-Habsyi. Maka sungguh beruntung bagi hati yang senantiasa ta'aluk kepada beliau. Apakah kurang bukti keberkahan tersebut? Apakah masih tidak terasa di hati kita masing-masing? Apakah masih belum mengena di kehidupan kita sehari-hari saat ini? Pada kesempatan yang mulia ini, saya menasihati diri saya sendiri, khususnya dan umumnya kepada hadirin semuanya. Mari
perbarui niat kita. Mari ulang niat kita, kuatkan langkah kita untuk senantiasa ta'alluq kepada sahibul maulid singguturon, kepada Habibana Anis al-Habasyi wa ahli baitih. Siapapun di antara kita, bagaimanapun keadaan kita, mungkin di antara kita ada yang bekerja, mungkin di antara kita setelah dari Darut Taqwa ini bekerja, setelah dari Darut Taqwa ini mondok di Rembang, mungkin ada yang mondok di Magelang, mungkin ada yang mondok di Kudus, mungkin ada yang mondok di Bangil, mungkin ada yang mondok di Probolinggo, mungkin ada yang mondok di Malaysia, mungkin ada yang mondok di Hadramaut. Sekalipun dulunya kita bukan siapa-siapa, sekalipun dulunya kita ini tidak pernah saling kenal, tetapi di tempat ini, di wadah majlis ini, di Ma'had Darut Taqwa ini kita dipertemukan, kita mengenal satu sama lain. Kita di sini dididik, kita di sini dibesarkan. Bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun latar belakang kita, dengan tetap memuliakan guru-guru kita, kiai-kiai kita yang berjasa mendidik kita. Akan tetapi yang perlu diingat adalah muara daripada majlis Darut Taqwa, muara daripada Ma'had Darut Taqwa adalah manhajnya Habibana Anis al-Habasyi. Mari kita tidak perlu menengok ke kanan atau ke kiri, ke depan atau ke belakang. Mari kita rapatkan barisan. Mari kita saling mengingatkan untuk senantiasa ta'alluq kepada Habibana Anis al-Habasyi. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Pantaskah kita mencari jalan yang lain selain jalannya Habibana Anis al-Habasyi? Layakkah diri kita yang rendah ini membangkang dari jalan beliau? Siapa diri kita? Mari periksa diri kita masing-masing. Ingat kembali bagaimana keadaan kita di waktu yang lalu. Datang ke tempat ini di usia kecil, datang ke tempat ini dengan keadaan fakir, datang ke tempat ini kita tidak mengetahui apa-apa. Kita di sini dididik, kita di tempat ini dibesarkan, kita di tempat ini ditunjukkan ilmu, kita di tempat ini ditunjukkan guru, hingga diarahkan, hingga dibimbing tentang bagaimana cara mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang bagaimana cara mencintai para zuriyah Rasul, tentang bagaimana mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan kita titipkan kepada siapa anak-anak kita kelak, akan kita pasrahkan kepada siapa nasib kita kelak. Ikhwani rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan keadaan diri kita yang penuh kekurangan, sedangkan keadaan diri kita yang penuh keterbatasan, sedangkan keadaan diri kita yang sedikit amal solehnya, yang banyak berlumuran dosa, yang hina. Pantaskah kita untuk yakin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pantaskah kita untuk yakin diberikan ilmu yang manfaat? Pantaskah kita untuk yakin diberikan anak yang soleh? Pantaskah kita yakin untuk diberikan amal yang tidak putus amalnya? Ya Allah, ya Rasulullah, kami jauh dari
kata pantas untuk meminta, memohon kepadamu ya Allah. Oleh sebab itu dengan Habibana Anis Al-Habasyi, dengan Habibana Muhammad Abdullah Al-Kahf yang telah mendahului kita, serta guru-guru kita, serta para salaf kita, kami bertawasul ya Allah. Kami menitipkan harapan ya Allah, kami menitipkan doa ya Allah. Sehatkan di antara kami yang sedang sakit, zahiran wa batinan. Sehatkan di antara kami yang sedang sakit, zahiran wa batinan. Sehatkan di antara kami yang sakit, zahiran wa batinan. Mudahkan segala urusan yang sulit ya Rabb. Anugerahkan rahmat berkah ya Rabb, hingga kami dapat senantiasa istiqomah. Terlebih kepada guru kami, kepada kedua orang tua kami, limpahkanlah kesehatan, limpahkanlah panjang umur ya Rabb. Kami masih sangat membutuhkan nasihatnya. Panjangkan umurnya ya Rabb. Kami masih sering mengecewakan beliau, kami masih belum bisa membahagiakan beliau. Kami sebagai anak, kami sebagai santri masih ingin mengabdikan diri kepada beliau ya Rabb. Kami masih ingin berharap manfaat barakahnya ya Rabb. Yang sebagaimana janjimu, ridho guru adalah ridhomu ya Rabb. Kepada segenap guru kami, orang tua kami, anugerahkan kesehatan, selamatkan dari segala fitnah dan bahaya, panjangkan umurnya ya Rabb. Di zaman yang penuh fitnah, yang penuh wabah ini, selamatkan kami, keluarga kami, saudara kami, serta orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Rabb. La tufarriq bainana wa baina habibina Muhammad, la tufarriq bainana wa baina habibina Muhammad, la tufarriq bainana wa baina habibina Muhammad ya Rabb. Jangan pisahkan di antara kami kepada habibina Muhammad. Jangan pisahkan kami ya Rabb. Jangan pisahkan kami kepada habibina Muhammad ya Rabb. Jadikan kami, masukkan ke dalam golongan guru-guru kami, masukkan ke dalam golongan Habibana Anis Al-Habasyi, masukkan ke dalam golongan Al-Habib Thahir bin Abdullah Al-Kahf, masukkan kepada golongan orang-orang salafun salih ya Rabb. Kami adalah orang yang kotor ya Rabb. Kami adalah orang yang penuh dosa ya Rabb. Kami adalah orang yang penuh membangkang ya Rabb. Kami adalah orang yang lupa berterima kasih ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Rabb. Kami lupa keadaan kami yang telah lalu ya Rabb. Kami lupa di saat keadaan kami fakir ya Rabb. Kami lupa dengan segala nikmat-Mu ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Berikan keberkahan ilmu kepada kami ya Rabb, buat guru-guru kami ya Rabb. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد يا ابن سلطان يا ابن الإحسان يا ابن النعم يا رسول المسلم يا سيد الخير يا رسول العطاء يا سعد الأنبياء يا خالد رسول الله يا موجود يا السلام يا خافر يا إبراس يا حليم اجري حاجاتنا برحمتك يا رحمن. اللهم إنا نسأل الشاة بالأخبار واتبع منا بحسن عمل ويسلم بأسنا تعبدنا برحمتك يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفاتحه. اللهم اهدنا الدنيا والآخرة يا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
Thank you.